limul allama fahimul fahama samsu sumusu badru zamanu faridu dahrihi wa waidu asrihi mas'ulul ami fi darul fatwa wa halal lil masakil al islam wa wuduhi al islam sarahatan sadu ziwaza السيد شريف عثمان مدان حيدرو ame dugaw kay shini kena ya alaka dama laban wonyuma ya rabbi alaka dama ay dine indeme alaka deme ay islam ya korota ya rabbi alaka korota ay islam ya boddeguni toro kono alaka lafiya jen lahara alaka barka do akadula akadu alaka jolento akadu alaka jolento ajobago alaku jo ajobago alaku jo ay joro min zoro alaka joro da diuma minga buwakati malere taka alaku kaka alaya kama kira yere horoma kama salli ala rasul ukofe namboray mo chama ni dugaw nyini ambade do be ko ala wala jarabini banaye mangene ambal make kalfara tangara kwati kenele ambal make bogar traveri ko fana mangene doero fana ta foraka faraka ewa ali jon dawda kamara ko ale fana mangena be dugaw nyini o ambal make tutu sisoko ale fana ko kam mo be dugaw la fanga dugaw kerengere ne ngay ewa ni ala sona ambe jeka abejira ala la ko de muso mangene wala adenje muso ko de mangene ko ka dugaw kai o ambe dugaw jabi yorola sigata la fiu ha ni kera nun dugaw atibi sabo ambe biya ala kama o baba aw munu sigile flaya ni sumaya ni nenena aw nana usigia ala de kama ka ala ka dine lame o kuma na ka o de kama yere ya ni ala che ka fo ambe amina min voya kola ala bi soama sabu ni ala nyeba ka jona o bale ala nofe ka soro ka wuli ka joya ale ala yere nyeda kama yi kama bebe yende ulamba ni ala fe kama mimbe anaya ala ka ko kama munu eduga unyina ala ka no jigi uche ya rabbi ala ka no jigi uche duga unyina wa ala ka no magonye duga unyina wa ala ka no magonye ala ka no deme ala ka here kuye banabato ala ka kene duma banabato ala ka kene duma ala ko kaka ala ya kama qur'ane horama kama salli ala rasul nambora isa ambe dugaw ke ton yere jamiatul ansar dinil islamiyya jekulu mindo ambe dugaw kay ka nyine ala fe ton ala ka tani ton ala ka sinzi ton ala ka korota ademe bagaw ala ku deme shi bara en flow de la tarima fam si bara le kelengote kalo kelengote wa mo kele ret se ka foy kala tarima fam kelengele be bi ba mimbe toye ala de o menia do ka foy be ka fen fenge ibe ka ki yere siga foy tala nyeta de be ebulo ko segente ebulo slame ni masaka seliga ki suka kati do kaburu kono ka dugaw ki ika bismillah bismillah chuko nyumana i hakli manga sigi Allahu akbar ala de fo qur'an na ko ale ala be ka ko munu feretge ko ma siti hakli sigi o ka fo ma kunango ala bisa bela billahi sukun dugu se je ta kada chuko ma baketi o kuma ni jo ki chesiri ala ka laydu be umiti boroto wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana mama ni chesiri ala ko kabi kanda bo okuma na ibe munyea adama diere ka kanda sebe soroli o be drone ka wuli ka jode la ala kola kala siko la fiu billahi ode kama amisali aka surungo jugo ibe mo do ya be ala fe akwa be ala ka dine de ma makala ala ba do amakala ama madrasa ke ama murkarange ama qur'ana jigi hala to ko sebene ni ya sebara mukana ka ira la tabo me abe ala fe ay wuli ka joke ko ni ndine alaka kunvinya falani fere ni doni ni seni la folo mi mbai obseka min ke slama ya la ka lataka ale ba se ko kola o ye dalu ya le bula ala nya korola Allahu akbar awulla ki jo ka boka biunge ala kola ka nyenu ni sike ni digunge ala kola o kama ala ya tige mine ka kanda ka bla ala ka siraka ni taraka dukono ni ya muso e bado ko mu'mini muso fle Allahu akbar ni ya deunye e bado ko mu'mini deun fle sadira erebe min ki nyana e bado ko mu'mini fle me ibita almami bado soro min kala na foka kunchi
ka kuranɛ yɛrɛ kunu a ma durusi da a y'a kunu de karima faamu a bɛ arabukan fɔ n'a nu n'a ɲɛ bɛɛ ye mais i bɛ t'o muso n'o denw ye ala kota modèle la hali a t'a tɔɔrɔ bilahi hali a t'a tɔɔrɔ mais kunfi don hali n'a den filila ka kojugu dɔ kɛ walima a muso a b'a degun ka se degré min na ni ala de b'a dɔn parce que a ka wuli ka jɔ ala nɔfɛ ala sɔnna k'a kanda k'a bila kanda sira kan ni ala yɛrɛ tɛ a tɛ foyi fɛ wa hali ni ala ko t'a ɲɛna ko bɛ goya ye mais nin ngalana k'a kun ci a dan b'a ka matelas éponges kan a ti wɔsi ala nɔfɛ a ka mugan tɛ di ala ma a ma foyi kɛ ala ye ko fɔ dɔrɔn a kalalen don ala ye kanda sama k'a bɔ a bolo sabu a m'a cɛsiri a denw bɛ mesi digi a yɛrɛ bɛ wari bɔ k'a d'u ma o kan sa donc i b'a ye yan k'a fɔ ala ka kanda in ye a ka layidu in de ye n balimakɛ i cɛsiri ala nɔfɛ so i ka wɔsi a nɔfɛ so i ka si ɲɛ na ala nɔfɛ so i ka segin a nɔfɛ so i ka nafolo ka bɔ ka sɔrɔ i ɲɛ t'a tɔnɔmasegi kɛnɛ kan da la ko fo ala ka diinɛ dɛmɛni ka kɛ ka lahara ɲɛsigi o de ye jigiya ye adamaden ɲɛ saya waati o de ye jigiya ye kaburu kɔnɔ o de ye jigiya ye lahara kɛnɛ kan lahara avocat tɛ taa lahara dɛ ni ko wusura an ka tribunal la i bɛ avocat ta olu da ka di u nɛn ka di u b'i dɛmɛ tari i bɛ tila lahara i ka avocat i ka baara ye n'a t'i bolo i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ laban ɲa k'an kunna ja ala k'an dɛmɛ yarabi tɔn in ala k'an k'a dɛmɛ ba sɛbɛ sɛbɛ o ye yarabi ala k'an k'a tiɲɛtigiw ye ala k'an k'a kɔnɔmɔgɔw ye ala kama ala ko k'a ka ala ya kama sɔli ala rasuli na n'an bɔra ye an bɛ tanga ɲini ala fɛ a ka don ani sɛtanɛ cɛ iblisa kɛ ni ala y'a mago sa hasidiya de y'a sababu ye ani yɛrɛ bonya n balimakɛ kana sɔn k'i yɛrɛ bonya i yɛrɛ dɔgɔya kira ka dugawu dɔw tun bɛ yen a bɛ ala wele a b'a fɔ ala ne muhamadu kɔrɔta kana n majigin de n bonya i k'an kɔrɔta mais ala n'i ye bonya o bonya di ne muhamadu ma i ka danfɛnw bolo o bonya ɲɔgɔnna hakɛ dɔgɔyama o bila n yɛrɛ dusukun na n ka n dɔgɔya ten ni de b'a adamaden kunna ja n'i ka bon walima ni mɔgɔw y'i bonya n'i yɛrɛ bonya ala b'i ta cɛ o tuma na kira ka dugawu in ye dugawuba de ye ala n'i ye ne bonya ni daraja o daraja ye o ɲɔgɔnna dɔgɔyama daraja bila n dusukun na n yɛrɛ la n ka n yɛrɛ ye ko n ka dɔgɔ ten de mɔgɔw b'a ye n ka bon ni cogo o cogo ye ne yɛrɛ k'a ye n ka dɔgɔ ni dɔgɔya bɛɛ ye o fana jukɔrɔ o de bɛ se ka bonya kun hadamaden na o de kama mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u bonyana dɔrɔn u bɛ yaada u bɛ kafiriya u bɛ da sago karima faamu yɛrɛ bonya man ɲi ala kana an k'a ye yarabi ala kana an kɛ yɛrɛ bonya na ala k'an kɛ maa majiginnenw ye na n'an bɔra ye an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ala min y'a daminɛ n'a b'a laban a y'aw labɛn ka bila aw kana siga dɛ ala ko a bɛ diɲɛ wuli wa a b'a kɛ dɛ saka kunu in tɛ wa bannen kɔfɛ k'an sigi ɲɛnamaya wɛrɛ la kun ala ko k'a b'a kɛ a ko la raiba fihi ko siga t'a la fiyewu mɔgɔw dɔw sigalen don lahara seli la ala ko k'a bɛ kɛ a kana siga fiyewu saya kɔfɛ a bɛ lakunu a kununen fana kɔfɛ min b'a bolo o ye ɲininkali de ye dɛ ɲininkali bɛ lahara dɛ billahi ɲininkali bɛ ala y'o de fɔ na kiraw ɲininka kiraw cira mun ma n'u ɲininka ala y'a fɔ wa a b'a kɛ pas dɔrɔn tɛ o tɛ lahara dɛ ala ko na ɲininkali kɛ n ka kira bɛɛ la a ye mun fɔ n ka jɔnw ye ko ni ala ko tɛ na kiraw ɲininko la kiraw kɔfɛ kuma kɛra minnu fɛ n'olu yɛrɛ ɲininka a fɔlen k'o ye mun kɛ o ɲininkali kɔnturandi kɛ yɔrɔ lahara ma nɔgɔ dɛ balimakɛ i ka dossier labɛn ka bila yan'a don cɛ i bɛna taa min fɔ ala ye n'a y'i ɲininka i bɛna taa min fɔ ala ye i ka diinɛ na i ka silamɛya la e ta kɛra ka seli ka mɔgɔw faa ka seli ka dulɔ min ka seli ka hasidiya ni dabali kɛ ka sinjiw tigɛ ni ala ko a bɛna t'i ɲininka a ka diinɛ na ala min ko a ka kira ma fastaqim kama umirta e ɲininkatɔ k'i to misiri kɔnɔ ka sɔrɔ i b'i dulɔ min o jaabiw kɛyɔrɔ a ma nɔgɔ mais ni jaabiw tiɲɛna mɔgɔw sara u ye mɔgɔw nɛgɛ ko n'i selila ko a banna nkalon nkalonfin ne ni n balimakɛ dɔw tun bɛ ka baro kɛ ale ka baara a mitera ka taa kɔrɔnfɛ ɲanfan in de fɛ an ti dugu tɔgɔ fɔ maa ye o kɔrɔnfɛla in fɛ mɛri sigi waati selen dɔ bɛ yen a bi dulɔ min
bɛɛ b'a dɔn dulɔmina don o dama tɛ de a bɛ baari de kɔnɔ kuma bɛɛ wa sungurubaw de b'a bolo kuma bɛɛ mais ale de b'a fɛ ka kɛ dugu maire ye ayiwa a n'a ta bɛɛ a bɛ ko faamu dɔɔni dɔw y'a ye ko vote kan ka k'a ye ko mais ko a ka défaut ye min ye ko silamɛ tɛ ko a tɛ hali seli yɛrɛ ko a tɛ seli ko bon olu tɛ se ka vote kafiri ye a ye ŋunun kuma mɛn min kɛ a bɛ taa seli fana na kabini 10 heures de o t'a bannen ye wa bilahi 10 heures 11 heures de ale bɛ taa misiri la seli fana na k'i sigi ye fo seli fana ka se a ye kalo 5 kɛ ten yanni élection ka kɛ waati si t'a da misiri la fajiri t'a dan seli fana t'a dan lazara t'a dan fitiri t'a dan minnu a kun siga bɛ minnu na ko silamɛ don olu ko ja silamɛ don vote selen u wotera ye a kɛra maire ye a kɛlen maire ye mairiya kɔfɛ a ye kalo 5 kɛ o cogo in na ten misiri b'a bolo sɛbɛ la waati kɛra a balila ka tunu pewu pewu a yɛlɛmara a ka bari kɔnɔ ani sungurubaw don dɔ kɛra misiri kɔnɔ mɔgɔw wulila ka taa s'a ma ko an di yɛlɛ sisan a k'u ma ko heyi ne kun t'a la dɛ ko sabu ne ba de kun ko n k'a kɛ tari n ka n ka mairiya sɔrɔ n y'a sɔrɔ wa a ye bɔ n da la n tɛ taa yɔrɔ si donc i b'a ye a seli masque don dɔw bolo quoi bilahi seli yɛrɛ c'est à dire bi Mali bɛ cogo min bi Bamakɔ quelque n'i ye Bamakɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ misiri si tɛ Bamakɔ seli heure si la n'a misiri t'i fa o misiri t'i yen fiyewu a bɛɛ bi fa mais walejugu bɛ cogo min an bɛɛ ɲɛ b'a la fo maloya bɛ mɔgɔw minɛ ni adamaden sara bi ka taa ɲininkali k'a su kɔnɔ ko koda bɛ seli a maloya b'i yɛrɛ minɛ ka ɲininkali kɛ ko koda bɛ seli parce que n'i y'a ɲininkali kɛ ko koda bɛ seli n'u ko i ma ko a bɛ seli n'o de kɛra ka dalilu ye k'i bɛna seli a su kan ko parce que a bɛ seli walahi maa 100 jɔn b'a su kɔnɔ olu bɛɛ tigɛlen don a la ne ka dalilu ye k'a bɛ seli i bɛ seli a kan dɛ nka da la mɔgɔw kelen bɛ su in kunna olu sɛbɛkɔrɔ tigɛra a la tigɛ cogo la ala dɔrɔn de b'a dɔn a ka seli t'olu da la fiyewu silamɛ tɛ fana u bolo donc o tuma na a y'a janto a jogo la bilahi ala ye min fɔ ala ko a b'an fa a b'an gunu wa a b'a kɛ wa ɲininkali de bɛ lahara dɛ a y'a labɛn a bɛna taa jaabi min fɔ ala ye a y'a labɛn dɛ ni ekɔlidenw bɛ examen na jaabi ɲininkali min bɛna t'u kunna leçon de bɛ ta san mun bɛ bɛɛ leçon dɔw bɛ segin a bɛɛ kan u bɛ su ɲɛ la ka kile ɲɛ la mun kosɔn u ka kunkɔrɔta sɔrɔ kilasi kɔnɔ san mun bɛ bɛɛ leçon segin bɛ k'a kan mais o ye san kelen baara de ye degun ni tɔɔrɔ min b'a la o bɛɛ n'a ta dɔw bɛ malo o kuma bɛ suru bɛ redoubler bon o ye mɔgɔ n'i ka maître ye ko a ye fɛn dɔ f'i ye a bɛ n'i sɛgɛsɛgɛ a la signalaw kɛra o jaabiw labɛn na san kelen hali o yɛrɛ i donni école la ka taa bila examen don na tɛ dɛ i ye san min kɛ kalan na o san leçon n'o tɛ n'a fɔra i donni école la kabini prémané fo lycée i k'a bɛɛ leçon de ta k'a réciter k'a bɛɛ refuser k'a ɲɛ pour i ka se ka gagner maa si tɛ gagner mais ala ka ɲininkali bɛ daminɛ i wolodon ni i sa don de la i ye min k'a kɔnɔ i bɛ taa bɛɛ lakale ala ye o tuma na hakilima de ye mɔgɔ ye min bɛ k'a ka brouillon labɛn k'a ka baaraw synthèse kɛ k'a ka bilanw kɛ a ka san o san a b'o bilan kɛ ka bila a ka san o san a b'o bilan kɛ ka bila n'a si banna yɔrɔ min a n'a ka dossier dafalen bɛ taa k'a ka compte rendu k'a kɛcogo la k'a ɲɛ o de b'i wele ko maa kunnandi a y'a labɛn a bɛna taa min fɔ ala ye a bɛ ka min filɛ a bɛ ka min dun a bɛ ka min kɛ a bɛ taa bɛɛ lakale ala ye lahara lakali yɔrɔ la namara tɛ kɛ yɔrɔ min lakali yɔrɔ la janfa tɛ kɛ yɔrɔ min lakali yɔrɔ la nkalon tɛ se ka dilan k'a don a la yɔrɔ min a bɛ lakala tiɲɛ kan kiiri bɛ tigɛ a tiɲɛ kan ala ka tribunal tilennen don kojugu ala k'an ka jaabiw ɲɛ rabbi ala k'an ka jaabiw ɲɛ ala kana an bila ka foyi kɛ min b'an kuma soli lahara ala ko k'a ka alaya kama salli ala rasul an filɛ sigilen min ka saya kɛnɛ kan an bɛ dugawu k'a ye min fatulen filɛ n'a san kelen a salen san kelen filɛ ayiwa musokɔrɔba don wala k'u ka musokɔrɔba de fatura saya san kelen na an filɛ o la musokɔrɔba in
siga t'a la ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ye mɔgɔ caman ka saya mɛn a ye janaza ta caman yɛrɛ kɛ a sigira sanga bonda caman yɛrɛ la bi a yɛrɛ filɛ dugukolo jukɔrɔ an minnu filɛ a kɔfɛ anw de fana bɛ laban ale ta in kɛcogo la ko ninnu bɛ ten de dɔnnikɛla dɔ bɛ ale de fɔ a ka kumakan na a ko annal mauta ka'asun wa kullu nasun sharibuhu ko saya ye vɛri de ye ko mɔgɔ bɛɛ b'a vɛri nɛnɛ galama min don vɛri min don adamaden o adamaden a vɛri bi don i da don dɔ la ka curi gɔnɔ na i n'a bɔ a vɛri kɔnɔ ta kalama nka ko nɔgɔn tɛ dɛ fɛn don a ka gɛlɛya da don makari ko don ala kira ka hadisa fila dɔrɔn mɛ n b'o f'i ye hadisa fɔlɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto hadisa in na hadisa mafilɛba abu na'imi an ata'i ibnu yasari ale de y'a mafilɛ a ka majalladu 8 na ko ala kira ye hadisa in lakali ala kira kisi nɛma ba ma ko mu'alajatu malakul mauti ashaddu min 1000 darbatin bishayfi mu'alajatu malakul mauti ala kira ko ti ako ashaddu min 1000 darbatun bishayfi wa ma min mu'minin yamutu illa wa kullu araqin minhu ya'limu ala hadda ya'limu ala hadda ala kira ikanto hadisaina ako malakal mautu kabara nyogonyali adamaden ni mineni na kabwa farikolo la abi ni samani minge ka tufaka tike ka boila kira ko ayi kali alala ko a gɛlɛya a tɔɔrɔ a dimi ko a ka jugu ka tɛmɛ bamuru ɲɛ 1000 kan n'a kɛra maa 1 jɔlen na yɔrɔ kelen a ashaddu min 1000 darba bishayfi i ka adamaden jɔ k'a ka duloki n'a ka tafe n'a ka kurusi bɛɛ bɔ a la a ba y'a wolo cogo min i k'a jɔ ten bamuru min da ka di bamuru bɛɛ ye i k'o ɲɛ 1000 k'a ɲɛnama jɔlen la k'a fasaw n'a kolow n'a bu tigɛ a ni ma bɔ a la a balolen don dimi min b'a tigi minɛ o yɔrɔ la kira ko billahi malakul mauti ka nin bɔli ka gɛlɛn o ye parce que yuqatibu ala qadri uquli ala kira bɛ kuma ni hakili dan yɔrɔ de a m'a fɔ k'a ni nin ka kɛɲɛ de ko ashaddu ko a ka jugu ka tɛmɛ a kan bamuru ɲɛ ɲuman kelemani sɔrɔ dimi b'i kɛ cogo min i b'a dɔn o ba kelemani sɔrɔ ko fɛn min ka jugu o ba kelen ye n'a fɔra k'o sigin bɛ k'i kɔnɔ k'o b'a sigin bɛ k'i kɔnɔ dɛ fɛn sigin bɛ k'i kɔnɔ gansan ti su bila bɔkɛ ni ɲɛgɛnɛkɛ la sa walahi a y'a bɔ ji jugu la baliku bɛ taa sa yɔrɔ min dutigi ka bon ni ɲɛgɛnɛkɛ a gɛlɛyara wa a ma nɔgɔn dɛ fɛn dɔ a ka gɛlɛbɔ ye kira ka nin hadisa in ye mais hadisa wɛrɛ bɛ yen tugun kira tilala k'a fɔ la a ko mɔgɔ min zatɔ ka sigara nɔgɔyara fo i ta nɔgɔyara nɔgɔya dan na ko o bi bɛn bamuru ɲɛ 300 hakɛ de ma k'o de ye awliyaw ka sigara hakɛ ye o de ye anbiya'u ni waliyullahiw ta hakɛ ye bamuru ɲɛ 300 ɲɔgɔnna bugɔli 300 n'i y'o kɛ adamaden na o dimi b'a bila yɔrɔ min kira ko bɛɛ satɔ t'o sɔrɔ ni min ka saya tɔɔrɔ danna o hakɛ tɔɔrɔ ma kira ko k'i tigi ye ala fo o de la an ba Aisata a bɛ hadisa dɔ la kali Bukhari kɔnɔ ko ale ti kamana gan maa si k'a sigara gɛlɛya la tugun tuma min na ale ye kira ta ye k'a banna ko wallahi a banna parce que kira sara k'a to ale bɛ kira kɔrɔ de ko mais ko kira kun bi forono waati dɔw la k'a bolo don ji kɔnɔ k'a bɔ a kan ka tila k'a fɔ ka ji bɔ a ka sigara gɛlɛya fɛ ko kira b'a fɔ ko kira satɔ ko la ilaha illallah la ilaha illallah innal mauta shakarat inna lil mauti sakarat ko kira kun satɔ ye nin fɔ billahi k'a gɛlɛya ka so o degré ma bon an b'a essayer ko billahi maa si ka sigara ti ale kamana gan tugun k'a fɔ karisa ye maa ɲuman ye a satɔ ka saya kɛra degun ni tɔɔrɔ kɔnɔ ko o ti k'ale bolo koba ye tugun ale kelen ka kira ye sigara la ni ala bolo i b'a dɔn ko ala ye semanfu ye billahi ala ye semanfu ye o kuma na adamaden i labɛn malakal mautu min ni ala y'o bila baara la o ti makari a ti hinɛ a ka hinɛ yɛrɛ dɔnnikɛla dɔw k'a ka kitabu kɔnɔ ko a delila ka kasi muso dɔw kɛ nin ka saya la muso in bɛ kungo kolonba de kɔnɔ
kungokolo Sahara désert mate ko ala ko malakal mautu ma ko ni muso en ka wati sera ko ta ni mine malakal mautu bita se muso ma wakati mo ya sura katin bana sabiri akume katin de ke katin ke akonoma tinde wulla la kungo kono sans fini do dibi bala mate muso en den wulo ka baawra me delba masako ko muso en de ka wati sera ko kana nyina de ko kata ni mine ko malakal mautu nana ki jo muso kuna ka muso fule ka ya na deni be mi kungo ngono mate ko ala ko ale kana nimine ale dun te ka ala so aka kuma na ko ay muso nimine de blemani dale bi falaka la deme ba tala abe ka kashi malakal mautu yere nyeji bora de veudo mo do bi sa do la ni arrangement kumbi saya la lu ta kumbi ranger ça sikatola ranger wallahi lu ta kumbi ranger mais arrangement ta la iza jaa la yastakhiruna sa'a wala yastaqdimuna sa'a malakal mautu ka kasira nyeji de la odo ka nyeji surula din ke tugo fe ani basu da tugo fe kungo kono atarakatu mais ko fe sanjama sanchama ko fe ala kwa ma ko chokoroni do fule ni yore na kaka wati sera kwa kata ni mine ko malakal mautu nana chokoroba nga yoro la kaya soro chokoroba indara numu ka fandla yoro de la ab chokoroba ngoro la ka sije fuka ku fuka seginga doya ka foson korofe bere ba bulu atama to bi izinzi bere minga kari o ka fanga do asif lala taraka tama bi noya chokoroba inde wulla kata numu ve kuma muna sera numu ve aya ka bere de din numu kema ko ngani bere mba fi kan nege dla ka jula tari aname o konna la be ka fo numu ngema ko bere ibina nege min lale ka ke nege kulugli ika nye tari akasan chamangeni malakal mautu jole numuso dala ube kuma la nyebula ulu nyeta la ko malakal mautu yelela sadira yelela esi bana hali be na tambe si janzoro la ko taraka sanjama ngeni isi dum bana fana et puis ne blâmer kaniva nti kono foi la ni cheka kala kuma la drongi ni mina sabu ka wati sera sabiri malakal mautu yella chekoroba koro chugo ani halbi abe kan nata si soro la chugo mi ko aya kun firifiri ayene la chekla lo kuma la rom ndora e chekoroba ni mina orobe ni mo ke ko ka kerambulo bara de ko che sara nga yoro la sikatola ay chekoroba faka mais ay chekoroba faka minga ala ko ama yoro la ko bo inyebe ko minni la kashi o kele inde ila yele malakal mautu ko yemu ala ko yi muso mi va ni hinana de na de o de inde fale fili febi ikun kasira ale de hinefe bi itlala ka yela ka si soro na tafe ne ala de se kola ma teoro me ka dlane de bake ko delba masay ni bo malakal mautu o la ni ala blaita kiyana de fe be jigi ala bo boya binan jigi were karsa sara anta kiyana an jigi karla Allah ducira e kafiriyara total ala de se ka jigi do boye kana ni jigi were sabu sababu do me jigi be supasma e ala yere de na le benga ba foi machi hal ni je be sara ki kilen do ko ni kan ga bole bi balu sikatola skate terma fam kuma ala kan be labanya o sai fenya bi labe abi nyesiga ya labe aka nyesiga ni ala nyesiranya ya ni ala don ani ka ke ala ya ka to ala yi wo de ba suma ya wo de ba no ya rabbi ala kan tan no ya amin anda bi sama domi ya rabbi ala kan no ya amin ala ko kaka ala ya kama salli ala rasul nam ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نمبر يوقف أمي صلي أحمد البشير أمي صلي زمزميوكا كرا لبنجني كرا من يكن دوك حديث لا أكو إن العبد لا يكتب في المسلمين حتى يسلم الناس من يده ولسانه ولا ينال درجة المؤمنين حتى يعمن جاره بواقعه ولا يعد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذيرا مما به البأس نقرأ حكمه
ala kila ko cogo di an ye sɔli kɛ muhamadul mustafa min kan a ko ko jɔnsi tɔgɔ tɛ sɛbɛn silamɛw ka lisi la ala fɛ k'i ye silamɛ ye ko fo mɔgɔw ka kisi ka bɔ i nɛn n'i bolo tɔɔrɔ ma seli t'i tɔgɔ don lisi in na fiyewu san misiri kɔnɔ mɔgɔ tɔɲɔna kira ko bilahi i tɛ sɛbɛn k'i ye silamɛ ye fiyewu inna al-abda la yuktabu fil muslimina hatta yuslama an-nasu min yadihi wa lisanihi ko ala ti sadiri jonsi de tɔgɔ ti sɛbɛn silamɛya lisi la ala ka jate la k'a fɔ karisa ye silamɛ ye an y'a rekondi a y'a tɔgɔ don lisi la ko silamɛ don ko o tɛ kɛ maa si ye fo i nɛn n'i ka fanga mɔgɔw ka kisi o tɔɔrɔ ma wa k'a sɔrɔ i tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔla ye i da tɛ wale kuma na i tɛ haramu nafolo dunna ye i tɛ bingalila ye i tɛ maa tɔɲɔ i tɛ da sago mɔgɔw la i t'u nɛni i tɛ kuma jugu f'u ye i t'u lagosi i t'u lakara i t'u lakari i t'i ka fanga n'i ka se juruw la a ba do ta a fa do ta a k'a sɔrɔ i t'o fɔ b'a ye ko fo nin ka sabati i la fɔlɔ pour que i tɔgɔ ka don silamɛw ka lise la k'e y'u ka tɔn den ye ayiwa silamɛw ka kira de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ dɛ min nana ni diinɛ ale de ko ten ko ala ti maa se rekondi silamɛya la k'i tɔgɔ don a la ko fo a ka sɔrɔ i ti maa tɔɲɔna ye fo a ka sɔrɔ i da bɛ min fɔ i b'o si dɔn i b'a dɔn ko silamɛ ka dɔgɔya mɛ kira ma dan o ma dɛ a ko wala yanalu darajatal mu'minin i bɛ se ka kɛ silamɛ ye ka sɔrɔ i ma muminiya daraja sɔrɔ ko wa ko maa si tɛ se ka muminiya daraja sɔrɔ silamɛya kɔnɔ i donnen silamɛya kɔnɔ ka tuubi ka baya kɛ ka don silamɛya kɔnɔ ko muminiya daraja ko maa si t'o sɔrɔ hatta ya'mana jaruhu bawaqi'ahu nin kuma in kɔrɔ ka bon nin fana n'i k'i sigi ɲɔgɔn tɔɲɔ tɛ kelen ye ya'mana jaruhu bawaqi'ahu c'est-à-dire o ka gɛlɛn kojugu o de ye mɔgɔw ka n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo min assurance n'i taara ni i ka mobili n'i taara assuré walima i ka mobili i ka moto n'i taara assurance k'a la danaya de b'i bolo ko ni ko y'i sɔrɔ ko assurance bɛ jɔ n'a ye ko a assuré la ko fo i ni maa o maa jɛra maa o maa b'i dɔn fo olu bɛɛ ka assuré ka bɔ i ka tɔɔrɔ ma ko fo olu bɛɛ ka da i la k'a fɔ karisa kɛ nin ye maa ye a ti walimuso jɛnɛya karisa ye maa ye n'a y'i ka juru ta a b'a sara karisa ye maa ye a t'i tɔɲɔ abada o kɛn ti kɛ fiyewu ko fo i dɔnbaa bɛɛ k'o danaya sɔrɔ i la kabini i m'u tɔɲɔ i k'u tɔɲɔ tɛ dɛ c'est-à-dire u ka da la ko n'a ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ an kisilen don an ka nafolo kisira an danbe kisira an joli tangara an denw kisira an musow kisira an ka hɔrɔnya sabatira tant que i ni karisa bɛ sigi la i da ka sunɔgɔ ko fo i dɔnbaa bɛɛ k'o danaya sɔrɔ i la ko tant que o ma kɛ ko i ma fara muminiw kan bilahi kira ko ten ko tant que o t'i la ko da la e tɛ mumini ye fiyewu tant que i tɔgɔ bɛ fɔ dɔ ye ko karisa wa ala ka n'i ci maa tɛ dɛ ko n'o fɔra maa o maa ma k'i to silamɛya kɔnɔ kira ko k'a ka haramu i ma muminiya daraja sɔrɔ muminiya de ye bonzi bila ni kurusi sama ye ka yɛlɛ muminiya de ye ka kɔrɔsi baw ta ka jalamugu baw meleke ka duloki baw don ka kaala baw ta o de ye muminiya ye la kira ko muminiya bi sɔrɔ ni danaya de ye jama ka da i la mɔgɔw ka da i la ko hɔrɔn filɛ laadiri filɛ yɔrɔ dɔnna filɛ danbetigi filɛ mɔgɔ tɔɲɔbali filɛ walimuso tigɛbali filɛ a t'i ka nafolo tiɲɛ a tɛ nkalonjugu da i la a da t'i ka ko la ko tant que i ma kɛ ten silamɛya kɔnɔ kira ko ka n'i da k'i miiri k'i ye mumini ye fiyewu mɛ kira ma tila ka da o ma a tilala k'a fɔ k'a tugu a la a ko wala yu'addu min al-muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi haziran mimma bihi al-ba's ko n'i ye muminiya fana daraja sɔrɔ k'i tɛ se ka jate ala ɲɛsiranɲɛbaw fɛ ala ɲɛsiranɲɛbaw kɔntetɔ la karisa k'e tɛ se ka kɔnte olu fɛ abada ko fo i ka fɛn dɔ to yen min dagalen don i ye siranga ma haramu na
haramuna imam Abu Hanifa pour que gagne kuma misaliya dɔn ko i ka fɛn to yen baasi tɛ fɛn min kɛli la i k'o to yen kɔrɔsili kama baasi bɛ min na baasi tɛ fɛn min kɛli la fɛn min n'i y'a kɛ sariya la baasi t'a la mais n'a ɲagamina i ka halala yɛrɛ to yen haramu ɲɛsiranya kama n'a ɲagamina ko fo i ka kɛ ten pour que i tɔgɔ ka wele ko ala ɲɛsiranyaba imam Abu Hanifa u delila ka annoncement dɔ kɛ Bagdad dɔ ko k'a ka saga de tununa a ka saga sonyɛna cɛ ko k'a ka saga sonyɛna u y'a communiqué passé misiri la ko cɛ ko k'a ka saga sonyɛna o communiqué passé don Abu Hanifa ta kɛlen k'o mɛn a tulo la a ye san 5 kɛ a ye saga sogo haramuya a yɛrɛ kan a tɛ sɔn ka saga sogo dun fiyewu a t'a san sugu la a tɛ maa ka denkundi saga dun a tɛ fɛn fɛn min wele ko saga sogo imam Abu Hanifa ta ye san 5 kɛ Bagdad a ma sɔn k'a dun fiyewu ko parce que dɔ ko k'a ka saga tununa siranga ma ale ka saga sogo dun ta kana bɛn saga tununnen tigi ka saga ma san 5 fo o kɔfɛ cɛ kelen k'a fɔ k'a ka saga yera san 5 in kɔfɛ a ka sɔrɔ ka saga sogo dun daminɛ a bɛ fɔ nin de ma ko baasi tɛ min na k'o to yen baasi ɲɛsiranya kama ale kun ka taa saga sogo san sugu la ka wari la k'a dun baasi t'a la ale kun ka dɔ ka denkundi saga dun baasi t'a la mais ale y'o to yen ko dɔ ka saga tununa siranna ma ale kana taa bɛn ni o sogo ye laharo lakalitɔ ale imam Abu Hanifa ta fɛ ala ɲɛkɔrɔ ale dun kɛlen k'a mɛn ko saga fana tununa ka tila ka saga sogo dun n'a taara sabati ko a ye saga sogo min dun saga tununnen sogo don k'o lakali yɔrɔ ale ala kira ɲɛkɔrɔ k'ale kuma bɛ suuli aw ni ala cɛ nin bɛ waliwari siɲɛ aw ni ala cɛ nin bɛ nkalon da dɔ la k'a ka nafolo namara bon kuma kɔrɔ filɛ kira ko mɔgɔ si tɛ se ka wele ala ɲɛsiranyɛba ko f'i ka halala to yen n'a ɲamina yɔrɔ dɔ la haramu doni ɲɛsiranya kama mais est ce que anw ta ye hala a ɲamina don wa n'anw bɛ haramu ayinu zatu de ka taa an bunza la k'a dɔn haramu filɛ a kɛnɛ kan da a ti bɛn kira y'a fɔ a ti bɛn ala y'a fɔ a ti bɛn kuranɛ ko a ti bɛn ala ma jɛn n'a ye kira ma jɛn n'a ye i bɛ tila k'i tugu k'o kɛ ka tila k'i yɛrɛ jigi da fana ko e bɛ siran ala ɲɛ dɛ donc i b'a dɔn ya i yɛrɛ tɔɲɔ ala k'an laban ɲɛ nin y'a ka kira ka kuma de ye tan ko maa si t'i jate ala ɲɛsiranɲɛbaw fɛ ko fo mɔgɔ min sera ka fɛn to yen baasi bɛ min baasi tɛ min kɛli la siranga ma baasi bɛ min na wallahi maa ti jate ala ɲɛsiranɲɛba ye fiyewu f'i ka kɛ tan wari o wari n'a ɲagaminen kana dun n'i sigara la dɔrɔn a to yen mɔgɔ min bɛ se ka sigamafɛn to yen de kira ko o de bɛ wele ko ala ɲɛsiranɲɛba mais i yɛrɛ sigalen don ale tila k'a fɔ cɛ baasi tɛ nin na fɛ i tɛmɛna n'a ye kira ko e tɛ se ka wele ko ala ɲɛsiranɲɛba abada wa olu tigilamɔgɔw de fana siranna ala ɲɛ dɛ minnu mana siga ko la dɔrɔn u b'a dabila siranna ma u kana taa don ala gasi la ala ka taa baw la o kama bilahi olu de siranna ala ɲɛ wa olu tɛ se ka ala kota ye k'a kɛ k'a dɔn k'a kɛ ka bɔ a kalama k'u bɛ k'a kɛ ka tila k'a kɛ jango ka tila ka taa kɛ musiru ye a la ka taa kɛ ala kota yɛrɛ ka kɛ ka projet ala kota de do ka projet u ka baara jigin heure dɔnnen don a la u ka baara wuli heure dɔnnen don a la n'u sera u b'a k'u sago n'u dungo na ka tila ka t'u biri misiri kɔnɔ ko anw bɛ siran ala ɲɛ dɛ ala ko a ye siran ala ɲɛ dɛ mais i yɛrɛ nɛgɛ tuma ala ka hakili ɲuman d'a ma kira sɔrɔla ka kuma in tɔ laban a ko ya ayyuhan nas a ko aw hadamadenw innahu man khafa albayata adlaja wa man adlaja fi sayri wasala kira ko ni taamaden siranna kana si dugu la su kana ko k'a to a ma se yɔrɔ sɔrɔ ko ni taamaden siranna o ɲɛ k'a bɛ soli ka bɔ ko wa ni maa o maa solila ka bɔ i bɛ s'i seyɔrɔ la kuma kɔrɔma don ni maa min ye ala ko faamu k'a dɔn an kun dalen bɛ laharata de kan k'i cɛsiri ka ala ko ɲɛɲini k'a baaraw kɛ siga t'a la i bɛ ala sɔrɔ taamaden n'i solila i bɛ se kira ma da o ma
ako wa innama ta'rifuna awaqiba a'malikum laqad tuwiyat hasafi ajalakum kira ko wallahi ko ni adamaden ye aka baara ko laban ye k'a bɛ mɔnɛ kasi a ka waati fu tɛmɛnenw na ko hali a kun b'o kɛ ala ko la k'a cɛsiri ala ko la ko nka k'o b'a sɔrɔ a ka waati gafe o sɛbɛnw kurula ka ban o minɛ n'a na kɔrɔ saya kɛra ko caman bɛ wuli b'a fɔ ko tante kaburu de kɔnɔ n'i sera kaburu de kɔnɔ i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko y a pas de temps parce que i b'a fɛ k'a kɛ i tɛ se k'a kɛ a ka di i ye k'a kɛ i tɛ se k'a kɛ i b'a fɛ ka wuli k'a kɛ i tɛ se k'a kɛ i bɛ mɔnɛ kasi o b'a sɔrɔ i si sɛbɛn o datugura kira ko ten ko cɛw bɛ mɔnɛ kasi kaburu kɔnɔ ko cɛw bɛ mɔnɛ kasi kaburu kɔnɔ ɲɛnamaya nɔfɛ ko hali anw ka ye u cɛla bi ka nin kɛ mais bi e kɛ nin filancɛ la i filancɛ la i bɛ se ka fɛn caman kɛ nka n'i keguyara i naloma laban bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ kana keguya dɛ i bɛ se ka min kɛ o kɛ n'i keguyara silamɛya la i naloma gɛrɛnɛma bɛ t'i tigɛ sɔrɔ maliki bolo lahara o la kira ko ten ko cɛw bɛna mɔnɛ kasi kaburu kɔnɔ u ka sanga tɛmɛnenw nɔfɛ k'o b'a sɔrɔ ko sangaw banna kira ko inna ni'yatal mu'min khayrun min amalihi wa ni'yatal munafiq sharrun min amalihi kira sɔrɔla k'a ka wasiya datuguya a ko wa ko n bɛ kelen kɛ n dɔn mumini ŋaniya a jɛlen don ka tɛmɛ a ka baara kan ko wa ko munafigi ŋaniya ka jugu ka tɛmɛ a ka baara kan nafigi bɛ baara o baara k'aw ɲɛna min b'a kɔnɔ ka jugu n'o ye hali bi a ma ko ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ n'a ye ko ɲɛ sɔrɔ a b'a bɛɛ faga nafigi de bɛ ten kira ko min b'a kɔnɔ wallahi k'o ka jugu ka tɛmɛ a ka kɛta kan ko bon mumini fana min b'a kɔnɔ o ka ɲi ka tɛmɛ a ka kɛta kan c'est à dire n'a ye 100 di ala ko la bi a bɛ ka mɔnɛ kasi a ka miliyɔn sɔrɔ a k'a don a la o mɔnɛ min n'a bɛ k'o kasi k'a fɔ nin ko in wulila silamɛya la ne ma se ka foyi k'a la fo 1000 hali miliyɔn kun ka sɔrɔ ne bolo bi n k'o don a da fɛ c'est à dire a ye 1000 min bɔ de miiri min b'a la o ka ɲi ka tɛmɛ a ka 1000 kan kojugu mumini n'a ye ɲumanya dɔ k'i ye bi ɲumanya ye a yɛrɛ bi jɔ a la wa fɛn b'a kɔnɔ ka dɔ wɛrɛ k'i ye min ka bon n'o fana ye siɲɛ 100 mais o de se t'a ye o de la kɛra ko mumini ŋaniya de ka ɲi n'a ka kɛta ye a mana ko o ko kɛ n'aw ɲagara a la min b'a kɔnɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ o ka bon o bɛɛ ye mais se t'a ye a bɛ k'o mɔnɛ de kasi komi munafigi mana kɛ k'a juguya ko a kana kabakoya de fɛn b'a kɔnɔ n'a ye sira sɔrɔ a bɛ min kɛ o ka jugu a ye min kɛ sisan dangatɔ caman bɛ se sɔrɔ ka ban ala ko la f'a dabali bɛ ban o la hali bi n'u ka se bilala o sanfɛ u bɛ ko wɛrɛ kɛ o ka jugu n'o bɛɛ o tuma na kow tilalen don ten de ka baaraw bɔ ɲɔgɔn na tan o tuma ala k'an kɛ mumini ye mumini ŋaniya ka ɲi ŋaniya ɲuman tigi don a bɛ baara ɲuman kɛtɔ la ɲuman wɛrɛ b'a kɔnɔ k'a kɛ ka sɔrɔ a se t'a ye o tigi tɛ découragé o t'a fɔ ko ɲuman kɛ nɛgɛ bɔra bilahi o t'a fɔ ko ɲumankɛ nɛgɛ bɔra o t'a fɔ ko ɲumankɛ cayara sabu toujours ale bɛ ɲuman o ɲuman kɛ ɲuman de bɛ ale ka mémoire la mémoire mun b'a hakili la o bɛ ka recherche kɛ a bɛ se ka ɲuman wɛrɛ kɛ cogo di a bɛ se ka mun kɛ ka ko ɲuman wɛrɛ kɛ toujours a ka mémoire bɛ ka hɛrɛ baara de recherche kɛ a bɛ se ka na n'a ye cogo di o tuma na o ka ɲuman kelen ka dɔgɔ a bolo wa a tɛ caya a bolo mais n'i ye silamɛ o silamɛ ye k'a ko a ye silamɛ ye n'a ye fitinin kɛ a b'a fɔ a y'a cɛ nin cayara dɛ kafiri don nafigi don a ŋaniya man ɲi o tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ o kɔfɛ tugun bilahi a tɛ se o tuma na kira t'a yɛrɛ sɔsɔ kira ko mumini ka kɛta a mana ko o ko kɛ min b'a kɔnɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ ɲuman na k'o ka bon a ka kɛta ye o bon ni min tɛ ten i tɛ mumini ye ni min tɛ ten e ka ɲuman fitinin kelen de cayara e bolo ko nin cayara ko nin ko in yɛrɛ kɛra nɛgɛbɔ ye ko a cayara ko a dama tɛmɛna ka sɔrɔ fɛnw ka hali ma fɛn kɛ ala ye yɛrɛ o cayalen ye ɲakɔrɔ ko o kɛ koba ye ɲakɔrɔ e bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ tun e bɛ to ten sa ko o cayara i laban b'i doni jigin ko a k'a ka ɲi ten sabu fɛn o fɛn cayara o laban y'a ka ɲi ten ala k'an bɛɛ laban ɲɛ
قال فاخبروني عن قول الشاعر akwai ka do deni ko mi nyanya finyana ci ko mi dogo wajulu ke wala tawaddulul jariyati an ibrahimun nazimu de be nyokona ayi nyingali nyagamini do flase ngoro ka ake kone ka nyagami kosobe aya barachi ayi komi iya me akaseti la ci ko aya be wala chefan akumo be mina chefa do mais aya foka dabiri ci ko mi nama ni mi hakili sigita do mais aya jabi ayi chere sona ko vraiment abi ko fam obo oyoro la qama sanguna vuni halibi dongli dalawira ka dongli zen kuma do la aha ya kainatun laha rizqun wa atlun ko fe do be fe garzege babulo dimana abe garzege abe dumunike aha wallahamun na'imun wallaha izamun sugo fana bala sugo bala na'imun asugo kanugu laha izamun wa kullu fana bala aha laha aynan tafsir mimman yaraha nyefla bala bi yelike mo mi manafle aha laha usnan tasma'ul kalam wa kullu fla bala be kuma reme Allahu akbar aha قالت هي عصا موسى عليه اكوتي موسى كبريوا موسى كبريدو بريدو بابلو منا فلا بكساي nakira sai sake ni kolo bala saka nugu okoti menengo sa nye fla bala be yilike abe dumuni fanake nga abe klaka mina be segi biriyala ka ini do jamada tudo me tuma do la bi flelike wa be dumuni yereke odla be korotetigu kenengo ka korotenu dla lo sai nya be kunude Musa ka bere fili ya be dun ka be kunu o kuma na dumuni ke nga be kla ka sege ka ke fe njalayi ako Musa ka bere do ako ni deni yesu baga dengo mana voye tugo abe boda sorala nga minyo anaza mina do da ma tse ko fofio aha قال فاخبرني عن قول الشاعر ako muna fone hali binin betuina illa mamnu'an min kulli lazzatin ako furu nyogo mafla u balle do ka boda mu ko bela aha yabitani tula lela ya tanqan ku besu beke u kandale do nyogon kana Allahu akbar humma ya bi mana ya ataqiyani de kore ni mo ye nyogon ambranze ka nyogon mine u besu beketi aha humma ya fazanil ahla min kulli haq min kulli afat ngaubu ka kore korosi u flabu ka demba ya korosi ka bo ko jugu bema Allahu akbar inda tulu shamsi yaftaraqan nga kle korota wati u bi faraka bo nyogona aha قال في الله هم مثل البال ako da portuflay o da portuflay furu nyogoma flami nu norole do nyogona o te da ako ko furu nyogoma fla ku balle do ka bo damu bela akambe da mo ko munu ka da deportu o te dumunege o te jimi o te snogo Allahu akbar tarima famu mais mtala be fotuko malo ko imperda fo deperda fo munde ah ça veut dire fait flade do quoi de battant de do quoi de battant bon nimbe a cheni musode do Allahu akbar skay portu fly cheni musode mais cheni muso mi do te dumuni nge o te jimo o te sno sigato la skay damu ko fo tubulo bon hokuma na u flade furu nyoko mai hokuma na kubuka demba ya korosi nu datugura ka ba sonti do namarato ti do waru be korosi jelu bi tangani dadda tugura kanya wo be subeke o noro me nyogona ko kle o korota wakati be bo nyogona ko yemu ya ko so portu flado kama ko subaga denyo fana soro ya parce que abina na nyagamine ndi quoi c'est à dire nyini ngali do me korobole nyini ngali do nyini ngali mi ero nyini ngali ko yemu modelier e mo ka ke furu la me oti damuke o e bisinga a calculer ka ke mo yere iba nyini ko jugitaye asina ka afamu do ka kambe portu fla wal ma fenêtre fla kai ka mo de ma na sala faqdirini abwa wa narkum ako kuma na ngula foni janeme bonawla salati sabatu ako janeme bonay wolowla wa hiya man damana bitaini min ashhri ako donglise fla be man damma baytaini min ashhri koni mo minye dongli dala be beitu fla da o beitu fla rubna o de nani nay o kofe sakarubna o duru nay aha wa bada zalika jahim sumahawiyat ko kofe ko jahimubna
kwa datula ya hawiya de asfala safilina ye janeme so beduguma janeme so o de bi wele ko hawiya ma shiti do akono fo sella hasidi jena yakela sella munu sella ka mo fa ka selika kujugu ke la dirute ko hawiya dlana ka labe ulo kama ulu de bi do akono wallahi ala kana nyala amin na فقعدهم في قول مؤتصر ko afleka ni ndama ikhtisaru kono ka fo c'est-à-dire cheni femi nana ay janeme so wolo vla mi nyini ngali kala ako kuma na wolo vla bebi soro ni betu fla ngono betu tuku ni betu fla kono ka wolo vla bebi na qala fa'biruni an sirat ako kuma na sanguna foni sirati yerela ani sirati misaya chugo ani sirati yere janja ya longer hake nguna kone kola wama irduhu ko ana abunya hake aha qalati ko deni ngwama amma tuluhu fa salatatu alaf ko sirati yere janja ya longer pomindo ina fo ka boka indika kai basoro ko tama bibbe samba sabata mama o de ya tulu ya blone ti yoro si kuna jane me ko iporo ko tara ibe maliki tike kurana ko te ko beli bi te ma sa fa billahi samba saba bakle bo keki kayelele afora tele kibe bakle nge kayelaka ibe bakle nge kitlaka ibe bakle nge kajiki o jigini bi take jane me de konen ala ko ajigini o jane me konen nasoro ka do de kishienza summa nunajjil lezina taqaw والنظر ظالمين فيها جثيا أدينا أقول نصرك كسبوا كشي وكمان كسرك تونينجلاو هلاكي ولا كان عنده تونينجلا أنا ألف خبوط أو دفع كوسام بقول مجيء كجيجي جا سراتيلا ألف سعود كوسام بقول مجيء كيله ألف استواء كوسام بقول مجيء كاستواء وكيتلا سافك وهو أحد من السيف كوس أحد من السيف أكو سراتي يرد كديكا تمي بامروكا أحد دامي بسراتي لا سدير بامروكا نقول تكومي أني بامروك دكا دي تكومي كوا دكا دي أوي والله وعرض من الشعر كوا كم مسيكا تمي سيكا كنزيجي والما نيسي وكم مسيكا تكومي دي كوا كم مسيكا وفلاي ya do fion fe mi sara shiye kini fasala ya da yo tai sa do o sirati de biti wallahi nga blante ka masiko ne ne ko wa titika ni kuma kan duma yede atetika ni damu ya atetika ni dame atetika ni bokolo yere abetika ni baradi yajuzu an-nasu ala sirati biqadri a'mal mugo biti masrati kanu ka bara hakede do ka teriya sirati sanfe avion ka telia nyogo do ka telia faraje dunya be misala ira anaw ni mo ko mi avion ta ni mo ko te be reklu neke ni mo ko mi yisigi ele mor ko kono kibita mo ko billahi ni mo ko te be tele flake ati se folo mais ni fana kat kat taw ka teri oy ni mi fana tara transformer wala fana be la ni fana alam ne yisigi ka jakarta ka kibita mo ko sira bi bulu ni mi fana yi sigi no so ka kibita fana mana ke chuko al ni do ko flake ina taw wa ni mi fana ko e tabi se na e halakira kaba o kuma na o misali o bi nyogo nye chuko mi de avion tiki ka teri mobility tiki chuko mi mobility tiki ka teri moto tiki chuko mi moto tiki ka teri no so tiki chuko mi no so tiki ka teri cinema chuko mi sirati fana be tende do ka teri ha ke be avion na do ta kalbarti al khatif ya ko mi na yele ka teri chuko mi do ba teme tende billahi o mana Allah sorom do pa fo ba soro a connectera o tu ero soro fo aljana territoire safi do ka telia hakebe tende billahi bidu ni ala nyesranye bo munu yake ala ka to ala ka furu ka sisiki ku chew bonya furu kono ku chew dambe sigi ku chew sutara furu kono o mu chew janva o makojugu ke ka kla ka sra ala nya ka ala ka dine ko chogola o mu sota fitiki do bu jo akuna do bu yere ya kundola u ka bara nu ka bare me do be sanwa mugani duru de ka sa afora ko samba sabatama do molu be sanwa mugani duru de kesra to sanfa billahi ube ka kule woyo intakiana fato le to ka bwa sanfa bu bi jane me kono
o kuma na e de b'a sugandi yɛrɛ sa n'i bi ɲɛ komi na a yɛlɛ biye de ta parce que biye ta de b'a la biye ta de don ɲɛ komi na a yɛlɛ biye o bɛ yen o sɔngɔ ka gɛlɛn dɛ avion biye bɛ yen mobili ta bɛ yen nɛgɛsotigi ni bɛ nɛgɛso de fana ta o fana biye bɛ yen nɛgɛsotigi kɛlɛ o kɛnɛbansɔn bɛ taa ba tuma o tuma k'a bɛ pɔnpu ɲini ka fiɲɛ k'o la o b'a sɔrɔ mɛlɛkɛw y'o halaki o tuma na n'i ma ɲɛ i bɛ biye ta ɲuman ta dɛ o de la an karamɔgɔ b'a fɔ ka kasɛti dɔ la ko n'i bɛ kɛ ko o ko la k'a wane ye bilahi tiɲɛ don bilahi tiɲɛ don hali ala ko min filɛ nin ye n'an filɛ a la c'est à dire n'i y'a dɔgɔdɔgɔnin kɛ ka kɛ fugariden ye ala ko la lahara mɔnɛ den b'i fa c'est à dire i bɛ k'a sɛbɛ de a wane i bɛ k'o de ye n'i bɛ ko o ko kɛ a kɛ f'a dan i k'a s'a dan na quoi lahara i dusu bɛ sumaya mɔnɛ bɛ bɔ i la mais e ka taa ala ko kɛ n'i yɛrɛ b'i tɛ sinikɛnɛ n'i ye fitinin kɛ i b'i dogo i bɛ ala ko la i tilennen tɛ anw bɛ ɲɛ komi n'a yɛrɛ la e bɛ nɛgɛso ɲini na mɔnɛ m'i fa wa mɔnɛ y'i fa i yɛrɛ bɛ sin k'a ye dɔw tɛmɛna piwu tɛmɛna aw bɛ kurukuru la a jɔrɔ bɛ aw bɛna bin walima aw bɛna kisi bon mun y'a si ma i m'a kɛ k'a dafa k'a caya k'a ɲɛ de n'o tɛ bilahi n'i y'a s'a dan na o na ɲɛ komi n'a yɛrɛ biye tigɛ k'a d'i ma i sen t'i da sanfɛ fiyewu i b'i jɔ a kunna ka t'i yɛrɛ y'a kundo la de i sen t'i yɛlɛ a kan fiyewu bilahi n'i y'a biye ta a biye bɛ yen de nka wari ka ca de bilahi a wari ka ca sabu i na sira la ɲɛ a biye composement fɔlɔ ye baya layidu 6 ye fɔlɔ n'o t'i bolo bilahi i t'a sɔrɔ fiyewu o de y'a composement fɔlɔ ye a biye bɛ composé ni numéro minnu ye de a numéro fɔlɔ o de ye baya yɛrɛ layidu 6 ye numéro tɔw bɛ sɔrɔ ka tugu ka na da o kan ye bilahi n'a dafara i la kana siga fiyewu i y'a mɛn cogo min i b'a sɔrɔ ten sabu kira t'a nɛgɛ a tɛ nkalon tigɛ kira ko dɔw ka teli o cogoya de la o tuma na dɔw yɛrɛ b'u sen na hali yɛlɛnkan fɛn yɛrɛ t'olu bolo mais a dɔw fana bɛn'u débrouiller ka san 3 millions k'a sanfɛ ka sɔrɔ ka se alijinɛ territoire la o b'a sɔrɔ anw kɔni ye diya modèle bɛɛ kɛ alijinɛ kɔnɔ dulɔ modèle bɛɛ min na an fɛ nɔnɔ kɛnɛ modèle muso ɲɛnama jɛma magamaniw o b'a sɔrɔ e ta tiɲɛna kule la ye bilahi ni ka wane ye quoi n y'o de f'i ye de kana i tɔ to ko de ala ko kɛ na an ka taa dɔrɔn n'a fɔra ko nin y'a dɔ ye dɔrɔn ta n'a fɔra ko nin kɛ i bɛ ala sɔrɔ tant que i bɛ se o la o kɛ wa n'i bɛ se ka fɛn fɛn k'o fana sanfɛ o ka fa da n'o tɛ mɔlɛ b'i fa lahara lahara ye ko min kɛra o ka sara ka kɛ ni kɛlen ye hali diɲɛ na yan ni mɔgɔ min ma sɔn ka hali hectare 1 ɲuman sɛnɛ f'e taara mètre 10 ɲuman compter k'o ye de ka foro ye walima mètre 20 i y'o sɛnɛ dɔ y'a susu fo hectare 40 samiya ɲana e ni ala cɛ ɲɔ suma yɔrɔ la i n'o ka kan i bɛ to k'a fɔ de ko cɛ ye ɲɔ sɔrɔ de f'i bɛ to k'i kun kɛ ta k'a ka ɲɔw filɛ i b'i to la dɔrɔn hasidiya b'i minɛ mais n'i yɛrɛ kun hectare 40 sɛnɛ walahi a ye ɲɔ min sɔrɔ i kun n'a ɲɔgɔn sɔrɔ lahara bɛ ten de an bɛ ka taa taama na voyage la cɛw bɛ ka argent de poche ta k'u ka kow labɛn k'a ɲɛsigi e bɛ k'a kɛ ni keguya ye i bɛ k'i ta keguya kɛ a mɛn o mɛn keguya ni i mana kegun cogo o cogo n'i kɛra jakuma ye keguya la ala ye sɔnzan de ye keguya la ala tɛ namara dɛ wa ala tɛ tirise fana a tɛ tirise de k'a fɔ na n ka ala suɲɛ n ka ala nɛgɛ n ka nin yɔrɔnin fara an ka pɔyɛnw kan k'a sɔrɔ ala t'a kalama la o tɛ mɔgɔ ni ala cɛ a pilasira cogo min i bɛ taa sɔrɔ ten o kumana i yɛrɛ k'i jija i k'a ɲuman kɛ ala k'an k'a ɲuman kɛ قال فأخبروني عن كمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة. أكو كمان نقول فوني نبيك وفي الله محمد النبي نما صلى الله عليه وسلم كسرنا الجول باب الله حرام. لا أكبر. له ثلاثة شفاعات. أكو شفاعة سبعة باب الله. سرنا الدون زبا. نعم. ودي محمد أمين بول الله حرام. والله. Safa'atu saba o de b'a bolo a ka surunna don fɔlɔ bɛ kɛ dɔrɔn ala yɛrɛ ka sɔn dɔrɔn ka kiri tigɛ bilahi c'est-à-dire n'an sera lahara ala de b'i ban ka kiri tigɛ quoi a tɛ kiri tigɛ mɔgɔ fana tɛ se ka taa f'a ye ko kiri tigɛ
ta fa ko ala critique ta fa iti sew ambe wuli ambe ñugo ka c'est-à-dire mo sigana jama chayara sigilante sezite darakate tobi klo frate tobi sura frate na finite do mo kana ite sokono an jombe klela teka ambe sanwa bien ñugo na signé ba keme ambo de ke ala ta fo mo sima ko mo nyaw se ya Allahu akbar kasi babi kasi fokata dese kasi la billahi kuma babi kuma fokata dese kuma na ibe kule fokati ka kule ka yere teme hali yere fe ibe ka kule dame yere kule ki kule kana wa so ita tinyana ki jasi na ata forma sima anga kita nabi nyuma bebi je ka yere on bakelenge o yoro la o yere o ka bonde nabi nyuma bebi assemblée baké ma sit ate ku ma sila ki dado a assemblée la nabi nyuma wote o ba so mo ye fa be munu ka bole ka ta sa adam ba fo jo ko ale se ka ta fe voilà min bale na la ci aba kalama Allahu akbar sikatola ka bebe munu ti wallahi kira sit se ka ta kuma boya fo deli de ka ke ko mana gele ya deni fa ci abta deli de ke ko mana gele ya tani muso ce deli de be ke ko mana gele ya mo na karamo ko ce deli de be ke bo ko gele ya ala ni mo ce mo ba fe kiri ya ka tike tenza hali kafiri ya ba fo ko wallahi ko an ta janeme kono tenza be ki ya so kasoro o yera soroti entu takiya de bina damne sikatola me muminu fana ba fe kiri katika bekata aljina ko me ala bani do kiri tigam ala ba ira mo la nda yenye sebenye doka kuma watasro ma tisro me zamzam yu ni nabi nyima unye ere oke bembe kaka kuni zamzam yu makuma kwa tinye de Allahu akbar zamzam yu be bla benye billahi kana la rusi ko roka sujuduke ala ba fo mo de ku ngorota mumbe aba fo alamba fe kiri katike Allahu akbar ala ba fo kuma na fo kana mizanu na billahi min da yaka awwalu safa abe delli folo min lahara o yeni nyore abe klaka delli ke khasatan krengere nyala ale muhammadu yere mandonye munu nyu chesiri dine kono shaytan kala ka seula filifitini munu nyu soro ala kira be klaka delli ke ulu ye tarulu qabla Allahu akbar abe klaka safaatul kubra yere ke hali nuhunga mogo fuka ta se isa ka mogo ma bebe klaki jigi kai ma o mabula iklinika kratleni sona ni fliyeli ka barala yani tike ka jani me soro kra de bi ka intervention ke na mi ka intervention ke tikishi al fo de ma ko shafaatul kubra ko soro nal dum bele ba yere sa bele ba abe soro ko ke ako soro nal do sabade banga muhammadu bulu lahara jolibe bulu edo ngoko mo ko kaka anta kelene mo ko tikelene de na قال فاخبروني عن أول من أسلم من الصحابة من أسلم نعم أكوك من أزنقنا فني صحابة ولا جوني فول اسلام يرى صحابة ولا الله أكبر قالت أبو بكر صديق أكو وافل وادي أبو بكر صديق ده فول اسلام يرى صحابة ولا مقربة ولا ولي بالي يمي بينانا فقال لها نعم ومن أسلم من الصبيان أكو دمسنو نجوني فول اسلام يرى فقالت علي رضي الله عنه أكو سيدنا علي دمسنو نجوني فول اسلام يرى سيدنا علي كني أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين ko kitabu do ko kwa annana kira maka do islamiyala bayatul ashira do ko ka shito sangulovla do ko santa ali ibn abi talib nam ata'ahu allah li ahadihi nam ko ay laydu di ala kira maka do islamiyala allah akbar faqala akbiruni ayhuma ko ala ko sidna ali flene aka nyina maya yere ko na madeli ka sujudu bi buli والله لم يسجد للصنم قط أشيب أمد لك السجود ببوليسني علي ابن أبي طالب نعم فقال أخبرني أيهما أفضل علي أم أباس والله أبنا بيسي دو فلا كروسا أقوى ما بوك منا سانغونا غوني سيدنا أباس أني سيدنا علي وفلا لا جون كوسا Abbas parce que Abbas est Sidna Ali Fadi. Abbas Sidna Ali
a binake de a fa de Abbas ye c'est kira binake de Abbas ye tarima famu kira fa o balimakɛ o de Abbas ye bon o kuma na kira binake do o kuma na mais Abbas yɛrɛ ani Seydina Ali fa olu bɛɛ bi fa kelen na o kuma na a bɛ na jɔlɔkɔ fila ɲɛ a ko o kuma na ko Seydina Ali ko ani Abbas ko jɔn ka fisa kira binake Abbas keni nam qala Ibrahim Nizam ko Ibrahim Nizam ko ma qulta zalika ko ale man kuma in fɔ deni ɲɛ fiyewu illa miqdadun ko fo ayo kemine jurude laha ayi inma ha innaha in qulta ko sabula ko ni deni ngo faqdi galbatiha kun fa innama in qulta ala faqdi galbataha nam fasakatta fa innama in qulta فإن قالت على فقد قلبك نعم أقول فإنما قال على فقد نعم فقد فإنما قال فقد نعم غلبتها توبين يفه فسكت نعم وأطرقت نعم أقول ناصر لا قال إني بيسيدا أيام مغصو كو ناصر لا ديني مغو علي دي كبسا نعم Abbas ko yɔrɔ bɛɛ ale kun bɛ denni ka fini bɔ a kan na sabu a sera la parce que a fa dɔ don et puis hali kira yɛrɛ ye Abbas ka ko gɛlɛya kosɛbɛ bon n'a tilala ka fana ko Abbas fana ka fisa Ali ye o fana ye kuma ba ye min kan ka ɲɛɲini kosɛbɛ ko bon a y'u fila d'a ma ten ko ninnu fila la ko jɔn ka fisa ko mais denni y'a kunkolo suli denni ma kuma denni y'i dalen et puis cɛ tilala ka to ka ɲininkali ilhadu de kɔrɔ ye c'est-à-dire a b'a fiyɛ n jaabi kɛ réponse di n jaabi ko fo a kɛra bɛɛ kɔnɔ ko denni dɛsɛra a jaabi la o yɔrɔ bɛɛ a bɛna n jaabi dɔ ye min bɛ maa bɛɛ bana donc a b'a dɔn bilahi na kad sa'altani naam wa qala sa'altani an rajulayni jalilayni azimayni o yɔrɔ bɛɛ denni n ko Abbas ma a tɔgɔ ye di kamalen ma n'o ye karamɔgɔkɛ ma a ko kad sa'altani an rajulayni azimayni jalilayni a ko i ye ɲininka cɛ belebele fila de la maaba fila u fila bɛɛ ka bon daraja ka bon an ka tɛmɛ n'an ka babu ye sa i ka bɔ yan sa ninnu bɛɛ ka kan ko nin subaga den tɛ minɛ ha ale tun b'a fɛ a ka kelen f'o la dɔrɔn a y'u fila bɛɛ ka bonya yira ko ninnu bɛɛ ka bon ninnu fila bɛɛ ye maabaw de ye darajatigiw de don kelen ye a ko kelen ye ala kira binakɛ ye o ye Abbas ye ko kelen ye Ali ye kira dɔgɔkɛ kira mɔdenw fa kira denmuso Fatumatu Zaharaw cɛ a ko ninnu ye Sulemanw sa denba ye an ka tɛmɛ an ka bonda fɛ dɔrɔn an ka tɛmɛ an ka ɲininkali fɛ a ye nin fɔ dɔrɔn karamɔgɔkɛ kuma sulila o yɔrɔ bɛɛ a tɛ se ka taa o parce que n'a bɔra ni yɔrɔ yɔrɔ ye ale b'a sɔrɔ denni bɛ dɔw bɛɛ dilan wala a ko kumana farji ila ma kunna fihi tɛmɛ n'a ye an kun bɛ min na ɔ tɛmɛ ni o ye an kun bɛ fɛn min na n'o ye ɲɔgɔn sama ye an ka débat la tɛmɛ n'o ye nin tɛ ɲininkali ye sa na a ko kumana sa n kunnafoni ahlul kafi mɔgɔw la minnu ye san 300 kɛ kuluwo la n kunnafoni u la kem kanu u kun ye mɔgɔ joli ye wa u ka wuluni yɛrɛ tɔgɔ wa akhbirni an muqassimati al-amra n kunnafoni kilalikɛlaw la kuranɛ ye minnu fɔ ko muqassimatul amru bɛ yen nɔ dɔw de bɛ yen u ka baara ye tilali ye mɛlɛkɛya don ko n kunnafoni olu fana na naam ani sangaba kilew i bɛ tila ka n kunnafoni o fana na wajihil ardi ani mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min fagara dugukolo sanfɛ kabini ala ye dugukolo fɛnsɛ adamaden fɔlɔfɔlɔ min joli bɔnna dugukolo kan n'a fagara i bɛ tila k'o fana fɔ n ye naam ani jiri fɔlɔfɔlɔ jumɛn bɛ dugukolo kan ni fɔɲɔ y'a lamaga fɔɲɔ perela ka jiri fɔlɔfɔlɔ min ci k'a lamaga i bɛ n kunnafoni o fana na naam وما رسول الذي ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة أقوى نكرا من بي نكرا دو مجنة هذا ما دينته
melekiyate o kira yi kaw fana fonye nam فأخبرني عن شجرة شربها وطعامهما أحد ikanguna funi jirila jirimi abe dumuni minge anabe jimimi o fen foson kelenye nga fiha arsanul mukhtalifatul anwan me jiri bolo bala bolo munu couleur tiklenye jiri nye ju kelende abe la soni ji kelende nako kelende be ka koro me abe bolo faraw bo doy jema doy fi ma doy ne remu ma doy ble ma a bolo faraw tiklenye bolo faraw bala me o couleur tiklenye me ka soro ji kelende ya son nam wa an kamsatun uqlu ani fenduru mimbe nulu ye dumunike wa sharabu ninga klaka jimi nam walaysa lahum abun wala umun kasoro fatu fe batu fe danve undo balola jena we dumunike o ye jimi me ufama do bama do fatu fe alaka dalla wa batu fe alaka dalla nga we dumunike o ye jimi nam وما هي الأرض التي لم تراها شمس إلا مرة واحدة ani dugu kolo yoro mambe ni klema jwa ka fiyo fushinya kile aha وما هي الأنثى التي لم تلد ولم تولد ani muso jumambe ama wolo ayere ma fen wolo muso do ala yere kelima wolo ayere ma wolo wa ma foi wolo me muso do we muso jumai nam وأين يكون نهار إذا جاء ليل awa claire be kero juma ala fe ni sunana nam وأين يكون الليل إذا جاء نهار wa ni sufala na klebe tami ay question de chama fara jongo ka ni be chabi ami nywana o tikele bane dra nam قال راو ako kitabu wala fi baya fo لا تجاريات ko deni kando yorobe أما المقسمات amma al muqassimatul amra amma e nyini ngalike muqassimatul amra mnu itlalike la mnu nam فهم الذين يقسمون الأرزاق ko de melake mnu be garzeget la بسم الله تعالى ni alaka je ya rabbi ka chama ngangu na ala ko chama ngangu na chama be ala bolo ni blala ka kla kana dondon di doma e blala ka kla a chama ba de be atipa do ken be ba suru lu kunde taruka dina de menai o kuma na amba nyina la fe ngani ala ko ka suru ba suru de kuma na amba ko ala de ala a chama ndama amin afu ya rabbi ka chama ngangu angi ka dina de menai o ko de muqassimatul amri min ni qur'ana o fode ko mele kamunu bi garziget la kulu de do rabbi ala ka nyuma ndama ahna وأما مفاتيح السماوات فهي شهادة أن لا إله إلا kwa maza sangolotle mafatihu sama ko de la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma de beya parce que aya do be qur'anena suratul a'raf alako innal ladzina kazzabu bi ayatina واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الله أكبر على كو كابني غلي على كو فرامو ينو ماسون وماسون وياغالو تيا وكو تالا على كو فين كو كوني سيتي afuru ka fen fonto kuta sike afuru ka fen venga sebu kuta sike o ko fo yala ka qur'ana aya o ke galoe ala ko ulu tigila mogo ko sangolo bondati yele ulu ye sabula kle tubulu la akbar ha la tufattahu lahum abwaba samai ja sangolo be dayele allah akbar ala ko kate dayele nunye me korote ko ati dayele de ko ati dayele uye me abe dayele me adayeli fuika ika connected pour que aka dayele ye ka baranyimo ka yele ni ka baranyimo yele na do mi ni tigera dembe yele inni yere bi yele me ni ete connexion na e ka baratika yele fo e ka juguman dama de be ka yele o kuma ni e sara domi ate dayele e bali ube segini niye ila sijin jahannam katab lay wala kun illah rasira bini wuli kulu tigla mo ne ale alaka aljanna ko atise kake
ko ni yu aljanna ko foni nyogomena koro doni kuna miseli wofe ala ko disabiri min wata biri billahi ala ko ni ay aljanna ko foni nyogomena koro doni kuna miseli wofe ni nyogomena koro doni kuna miseli wofe o kuma na min bana ala ko mo be do aljanna eso di seka kewa nyogomena koro doni o tseka ku miseli wofe o donc o kuma na sisa o tufata hu mi ni ala fle ko fo sisa ko o clé o de ka so ala yere ka kele banciyama ka kla ka da muhammadu ka kraya la ka so ama ka fo ko krado na ku ka minge ila benendo ko ke na ku ka minke ila benendo ko ke ko de ka so ala ka ala yama ani muhammadu ka kraya ado fo de mako baya ambal make do be no karamogo do wajulu kala bado mo ko doni do bamako jama bade nyoko soro wajulu ke yoro bado la a wajulu ke yoro na haidara tara wajulu ke yoro la haidara nana ka soro hasidi dendo be wajulu la o be wajulu la haidara nana min ke jama kulela hidra mo ko wulla hir har mo ko kasrama ka de ka wajulu yer la tugo bo ale dimina ko fa ya ka sidi abla kene ma ko me ko nemwe le hidra nana hidra ala de wa jijine do wa kira do wa ka diri ka wuri ka ta ko ka ta ko parce ko jama kulela ka hidra ko me ka le to wajulu la o de ma be ale ma ay mi ko re bla ka ta ya da ka hasidi ya bangesa nana mo ko makule min ka usaye no nana mo ko te kulewa no isro wajulla ite wajulu bla fono ni jama bi basigi ku nyama jo ko mi noro nana ka ba ni buru bora flete dowa ngo usulutiku yo de ko iza wujdal ma abutila tayammum ni jisoro la ka ba taymamu chen jina le ga ba taymamu chen na e taymamu de jina na ka ba itiya ibe boy jiga barake tarima fam bo wode ma be alima o hasidi ade alimne ala ere dimina ka wuli kata kakla ka foko mana ko ne dara na ko mana ko nye wulla de ko fo ka mi ko ere la ka so ka wuli kata la ere ka ka wajuri ere blato si ma ka le nyala bo ok mana karamo ko wore be we almami o de bina wajuru ta sayana ka di drama ale kuma ta ale ko kale tina wajudu ke ale ay dara fo ka barka da ka wala nyuma da bara min ke jamana ngona yafu ay kunma min ke ay jogo min dla akera sobe ka zelesi faranjo ka zelesi dla inya be demiseni chamala bi o organiser la ka nyama jo ka nyasi ala koma na dara ko kunte marfa kumbe so rabola bi fa sikatola skay ado kumbe drogu ta fo ku nyele makatu tona ku susu ka kojugu boni dega boke na adra ka wuli ka jo sababu ka mamali horizon tite jamana yoro site na ka wele dama funangenu hakili sigi ku jogonye ku éduquer ku ladabu école din zenesi commerçant ferekelaw jagokelaw o kuma na bolla barakelaw fanga barakelaw kanani ladriya ka kla ka sukun la son ka jogo yere karabadla halaki tlela internet tle ni porno tle téléphone bora son modeli be imazi modeli be i mogo be tienna ki connecter fa on fa to babu ya di ma yorobe ne te internet ka sunguru baw ni porno fle aywa u be téléphone do la bo ka bloquer no ki e ka ni mine e ka ni mine e fana bo mine son ba kono dia domo do bi ka kabako ke kata adama dia ra halakilla ani dia wuli la ko billah mais ajira no ka jugo de sabati o salay ngono ka jugo de dla o salay ngono o kuma na karamo ke kuma na idra ka fenja manfo ako bokani baya mi nana ka fo ko au karamo o de krala ka fo ka ba kale bayala ko me ko au be ginina ka ta kule sadiri ni ne hakiri digi cheka kuma ko kwa che kuma ba de fo ado ngo jama tikere de fo ay ka tikere de fo ay billahi atlale kuma la akoko bo ko idara na ko ay baya fo ko me au nalomo nunu fo ba fo ko nalomo mo se ko aka baya famu
ay kuma min fo ma se ka famu aw solla ka ta giri ka kule boya la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah o de dina dongay o de islamiya dongay aw be ta kriski wa ay boya min fo ye ngoyo kele inde la ilaha illallah muhammadur rasulullah korode ko mawre foyte fo ala la ilaha illallah korode ko boya daydu foro konte fla fara alaka ko boya laydu folo yere ko de foro ni ala beke galonye fo ala yere kele Allahu akbar inji fla fara alaka inji fla fara o ala inga o kuma ni ma fla fara alaka nsone no alaka alaya de ma o alaka alaya o de ne wele ka fo ngana mafa nsone aka alaya ma mike nsone aka mafa tolila nsone aka alaya la mike nsone jeneya tolila nsone aka alaya la mike nsone namara tolila ko la ilaha illallah ye bayanani faranyoko ka ko ni muhammadu yembla baranmamu nambake ko ye muhammadu rasulullah ka nana ka aw de deme me aw lalomo ma famu anoro me la ilaha illallah rasulullah minade baya yere development inde ni baya yere te la ilaha illallah rasulullah yere te yere na fa yere ta foli yere la me anana ka ko la ilaha illallah rasulullah inde sangorota est-ce que aydara nana ka fo ko la ilaha isa rasulullah wa ay tu isa ko ay la do fo mo wa me nga nana ka alaka kelebatiya inde ira flaka na fara alaka jeleya kalake dingani kalake shweni kalake wala amine kraka dabadama aw fana kala ka ta fo ko la ilaha illallah rasulullah o bana aw tay korobe mu nofe Allahu akbar aw tay aw ka la ilaha illallah rasulullah korobe mu nofe mu alaka alaya ka dama ala kira ka kira ka sabati ala ni kira jena ka mi ke sharia yo songa koma nga alala do mo rasulullah bi bendema comme ko adira nana ka la ilaha illallah rasulullah de développer sabu ala kira yo de développer ni bayay ala kala kala ko de yira ka nafa fo ka kun fo aw kala ka ta kala ka ta o kele fana fo to ko adira yo dani ko do ka o dani ko de aw tala ka ta kele aw ta surat se ka kele parce que ni yere ba aw bolo de me ba sita o ka dine fana na ka lebo ale de aw ka dine wasa aw ka dine ayo kuma bakuruba min fo kuma bakuruba in wala li ana mo ko be mina ana lanyini ale barata ne o de me aw ya tana anguroy Allahu akbar aw be ka anguro de ke mo ko kun ale nana ka ake détailler voilà odo ni ko bitigi ma ko nyika bitigi be sa o be famuwa mais fa ka mino jigi ngela ku fofo ni aw ko anguro mais ale be détail là mais abebe fengelena mais aw kala ka kele Allahu akbar umay aw kala ka kele asrula kan niveau mo ko anya famu ya bayende la ilaha illallah rasulullah janna ya fo fanga ta bayende ka amba ke ku ya famu mo ko yo de fo wajulla ko anya famu boya fam do hok mala mba fi ka do na fara ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko de ye clé ka sangolo daile akasoro alla nyini bala na fara ko téléphone portable na bi bolo tiere la ini mo be kuma wuli balido téléphone portable na bi bolo ini mo be kuma o ye kuma global ye mais a kasoro PC bala de téléphone sans PC ni ma cité kuma téléphone gën bi bolo jon bi so jon bi wélé e nalo matala téléphone sa khafara ko ni bolo ni mo ko kuma de PC tara fa ka détailler ka fiye kila famu ibta PC ta ni PC fanata fika crédit kala pour que ka mo ko wélé o bede be détaillé o mo ko na téléphone ko la na be ko détaillé ne tara kule ko PC ko tala crédit ko tala téléphone barata dro ya do ne ma fam emme ka kule ko PC ko tala emme ka kule ko crédit tala ka barata dro bo mo ko be ki la me fara ba fola ha bara ya la ta dro me na e barata ba sura ka bara jalati foyne bo uli adra misali ya refle
mɔgɔ min ko téléphone ko f'i ka crédit t'a la i ka tila ka pisi ta wa n'i bɛ mɔgɔ min fana wele f'a ka sɔrɔ ka numéro fana b'i bolo wa n'o tigi ka numéro ye numéro min n'a ye min d'i ma n'i ye kelen bɔ a la i t'a sɔrɔ n'i ye kelen fara a kan i t'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ k'o développement di mɔgɔw ma o bɛ ka mɔgɔw walawala téléphone ko de la mais ni mɔgɔ min tilala ka na k'o bɛ ka fɛn fɔ k'o bɛɛ nkalon ko numéro composé t'a la pisi t'a ko t'a la crédit ko bara t'a dɔrɔn o y'aw fagabaa de ye quoi bilahi n'a tugura ko a ta den bɛ tiɲɛ a tɛ taa yɔrɔ si fo a ka den de la mais min bɛ k'a développer aw ye min bɛ k'a walawala aw ye ka weleli cogoya fɔ numéro bɛ composé cogo min k'o fɔ pisi bɛ ta cogo min k'o fɔ martel bɛ yen orange bɛ yen k'o fɔ fixe bɛ yen k'o fɔ i bɛ crédit don cogo min k'o fɔ n'i ye nin k'a la nin bɛ yen k'o fɔ mɔgɔ min bɛ ka o développer aw ye dɛ a y'o lamɛn a bɛ taa ɲɛ ko bon ko Aidara ka baya ko ni layilala ko k'a misaliya de filɛ ko aw dulon bɛ layilala Muhamadu Rasulullahi min na dɛ k'o de bɛ Aidara bolo k'a walawala aw tilala ka taa kule a la k'a bɛ ka min fɔ k'o tɛ ko nin de don k'aw t'aw hakili sigi a ka k'o ɲɛmɛ jɔ k'u filɛ k'a ɲɛ wajulikɛla dɔ de ye micro ta Bamakɔ alimami don ka nin fɔ ka Aidara sigilen to o y'a sɔrɔ hasidi don tasuma mɛnɛ n'o dusukun na ko munna mɔgɔw ko Aidara ale y'a ka micro bila ka taa bon mais nin bɛɛ bɛ kɛla Aidara yɛrɛ bɛ sigi Aidara ma foyi fɔ ale ma foyi fɔ sabu n'i bɛ Ala nɔfɛ i bɛ sabali ni dɔ y'i dɔgɔya dɔ b'i bonya dɔ filɛ k'a dɔgɔya ko Aidara nana ko jɔn don ka dimi ka taa mais dɔ filɛ ka kuma minɛ micro minɛ minnu yɛrɛ bɛ k'a kɛlɛ karamɔgɔw la ka tila ka na n'a ka tiɲɛ ye k'a bila kɛnɛ kan ka tila k'a yira kunfinw na a bɛ min fɔ l'aw ye o de don a y'o lamɛn ninnu bɛ ka bakuruba min fɔ a bɛ k'o de détail fɔ aw ye wa ni détail in tɛ bakuruba in tɛ pɔri ɲɛ bakuruba in tɛ pɔri ɲɛ ni détail tɛ fo détail in de ka f'i ye i bɛ Ala sɔrɔ n'o de ye i bɛ Ala dɔn n'o de ye i bɛ kisi n'o de ye ɔ bɛn Ala sɔnna bi a mɔgɔ caman y'a faamu bi kɛ nin jamana in kɔnɔ baya ko alhamdulillah a faamura maa kɛ o ye tiɲɛ ye nka maa mɛn nkalon fi wa n y'a mɛn fana o ye tiɲɛ ye nka ne m'a faamu halisa man di ye de i t'a fɛ ka fara denni de la n'o tɛ bilahi y'a faamu gɛlɛya dabila k'e m'o faamu halisa n'u taara ni muso ye tuma min na i b'a faamu n t'a dɔn jɛ m'a fɔ k'e m'a faamu quoi sonyali dabila jɛnɛya dabila namara dabila tugu kira ko n'a ko min ye k'a kɛ ten k'a ye ko ne m'a faamu halisa i y'a faamu wallahi i y'a faamu kojugu kalalabagatɔ o ka faamu ka gɛlɛn fo k'a faga mɔgɔ min t'a fɛ k'a faamu ni janɛmɛ tɛ a t'a faamu mais olu minnu ko k'u m'a faamu ka sɔrɔ a bɛɛ walawalala k'a développer ka na n'a daliliw ye k'a fɛn bɛɛ nati wallahi olu de bɛna faamu janɛmɛ kɔnɔ dɔki ka tɛmɛ bɛɛ kan nka filaw minnu bolo a kana kulonkɛ a la dɛ n y'a f'i ye baya sera yɔrɔ la kira tun bɛ tajidiw de kɛ baya la seli o seli a b'a fɔ mɔgɔw bɛ segin a kan a bɛ tila k'a fɔ wa a ye to a kan de an bɛ kisi ni nin de seli o seli kira bɛ baya kurakuraya de bilahi a ye bukari ta a k'a dayɛlɛ seli o seli kira m'a musulaha a m'a kulonkɛ a m'a musulaha a m'a kulonkɛ mais nin bɛɛ kɔfɛ dɔw b'a fɔ la ko an bɛ tila ka na o ko tiɲɛ don an bɛ na dɔw fana ko tiɲɛ don mais o t'a la olu hinɛ ka bon ka tɛmɛ bɛɛ tiɲɛ don i yɛrɛ ko tiɲɛ don mais i ma se k'a kɛ o kɔrɔ nkalon b'i bolo tiɲɛ filɛ i ma se ka tiɲɛ kɛ mun b'e bolo nkalon ni nkalon b'i bolo i bɛ taa yɔrɔ jumɛn kisi cogo t'i la o mais Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ Ala k'an kanda comme papier dira ko waati sera ni Ala ye wajulu wɛrɛ yira an na tawaddudi an bɛna tɔ lase ani kamalen bɛna laban cogo min ni Ala sɔnna an bɛna tɔ lase an bɛ dugawu kɛ taaba Ala ka hinɛ na Ala ka yafa ma Ala ka kaburu nɔrɔ Ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ Ala k'an yɛrɛw laban ɲɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Ala k'an sutura kira hɔrɔma kama salli ala rasul من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره.